درود می‌فرستم به همه آنهایی که همین لحظه به ما پیوستند. شالوی گلخواجه هستم از دفتر مرکزی رادیو زودی در جمهوری چک و سپاسگزارم که بازم یک روز خودتون رو با ما یعنی با رادیو آزادی و با شنیدن خبری تازه تاجیکستان و جهان شروع میکنید. و حالا در پراگ ساعت 7 است، در دوشنبه ساعت 10. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و صحت هستید و ما رو با گوش و هوش تام حالا میشنوید. خب چون همیشه نخست آغاز میکنم از وضع باد و هوا در 3 کشور. در پراگ امروز ما هوای خنک داریم. طوری اگر شاید شما هم میشنوید حالا هوا بارانی است و صدای باران هم به اینجا می آید. پیش بینی می شود که در دوم روز گرمی در جمهوری چک که از اینجا ما با شما صحبت داریم 10 درجه را تشکیل کند. همین گونه در مسکو پایتخت روسیه و مکان کاری صدها هزار مهاجر تاجیک نیز امروز باران پیش بینی شده است. طبق پیشگویی ها گرمی در آنجا به 5 درجه خواهد رسید که البته نسبت به روزهای گذشته سردتر است. اما در دوشنبه ظاهرا امروز هوا کم ابر و گرم می شود. انتظار می رود که حرارت هوا 24 درجه گرمی داشته باشد. خب از باد و هوا گفتیم و رو میاریم به خبرهایی که حالا من در دست دارم و شروع میکنیم از خبرهای مهم تاجیکستان. به 7 لیدر غیر رسمی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان آگاهی رسمی داده شده است که از عملهای به قبل مقامات جنایی دست بردارند و گردن مجازات خواهند شد. این آگاهی را روز 22 اکتبر در بینای دوستانی ولایت بدخشان سپردند. بنا به گزارشی که روز 23 اکتبر با رمز تلویزیون بدخشان به اینترنت را یافت، طالب بیان بیکوف، محمد باقرов، یادگار محمد اسلامov، خورسند مزارov، منور شنبیف، ظاهر رجب و امرالدین علاوتشویف روز دوشنبه زیر آگاهی نامه امضا گذاشتند. در این گزارش لحظه ورودی رهبران غیر رسمی بدخشان به بینای دوستانی ولایت نیز نمایش داده شده است. از طرف مقامات آگاهی نامه را نمایندگان وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی دوستانی کل، دادگاه عالی و حکومت ولایت بدخشان تصدیق کردند. مقامات میگویند این آگاهی نامه ها در شاهدی فراموز ارگاشف نماینده جمعیت ولایت مختار کوهستانی بدخشان سپرده شد. بر اساس آگاهی که نسخه‌اش را تلویزیون بدخشان نمایش داده از لیدران غیر رسمی خواسته شده است از تشکیل و رهبری گروه‌های جنایی، دعوت و جلب جوانان با هدف بی‌ترتیبی عمومی و غصب بنا و انشاءات دولتی، قصداً نیست و نابود کردن مال و ملک، تحقیر نماینده حکومت، افباشی، قاچاق مواد مخدر و سلاح، سخودکا و راه ندادن به صادر کردن حرکت‌های غیر قانونی بر ضد امنیت و دولت و جامعه دست کشند. شرح این جنایت‌های وزین و ماده‌های مربوط به آن فهمانده شده است. آنها وظیفه‌دار گشتند که در صورت رعایت نکردن طلبات آمده در نزد قانون جواب دهند، گفته شد در گزارش تلویزیون ولایت بدخشان. رئیس ولایت باشد یادگار فیضوف گفت گپ او در این مورد همان است که 16 اکتبر در جلسه نتیجه گیری از فعالیت ستاد مشترک تامین امنیت در خاروخ بیان کرده بود. خب ما این موضوع رو بازم پیگیری میکنیم و اگر هر خبری تازه‌ای که بود ما حتما به سهم شما بینندگان عزیز خواهیم رساند. فیچ سازمان بین‌المللی ریتینگی میگوید که پس از سفر هیئت صندوق بین‌المللی پول احتمال جدا کردن قرض به تاجیکستان بیشتر شده است. فیچ یکی از آژانس‌های معتبر حساب و کتاب اعتباری مالی و قرضی دنیا است. هیئت صندوق بین‌المللی پول با رهبری پدمجه خندلوال از 11 تا 26 سپتامبر امسال در تاجیکستان قرار داشت و پس از سفر اعلام کرد که آماده است با مقامداران تاجیک احتمال شروع برنامه نو قرضی را بررسی کند. سامانه فیچ سولوشنز روز 22 اکتبر نوشت احتمال تاجیکستان و سازمان بین‌المللی پول در سال 2019 بر سر شروع برنامه نو قرضی به سازش رسد. بنا به پیش بینی فیچ برنامه نوی سازمان بین‌المللی پول برای رفع کردن ضعف اقتصادی تاجیکستان و تامین رشد استوار روانه خواهند شد. بنا به گفته همصحبتان آگاهی رادیو آزادی، صندوق بین‌المللی پول از تاجیکستان از جمله خواسته است دو بانک دچار مشکل شده تاجیک صادرات بانک و اگروینوست بانک را مفلس اعلام کند. اقتصاددان ها میگویند مفلس اعلام کردن بانک به معنای نابود شدن مبلغ امانتگزاران نیست، بلکه در صورت درست به راه ماندن مفلس شوی و تقسیم اموال بانک و فروش آن مشتریان زودتر میتوانند امانت‌های خود را باز پس بگیرند. اما مقامداران تاجیکستان به این شرط سازمان بین‌المللی پول راضی نیستند و میگویند مفلس اعلام کردن
ду бонк метавонад норозигии муштариёни зиёдро ба бор орад. Тоҷикистон аз соли 2015 инҷониб талош дорад аз созмони байналмилалии пул $500 миллион қарзи бо имтиёз ба даст дорад. Ин созмон ба навбати худ гуфт дар сурати иҷрои пурраи тавсияҳояш омода аст ба Тоҷикистон $300 миллион маблағ бидиҳад. хабаргузори спутник менависад ки Александр Сёмин фарди муттаҳам дар таҷовуз ва қатли Ҳувайдо тилозодаи 5 сола то 22 декабр дар бемористон хоҳад буд. Дар ин бора ба хабаргузорӣ вакили дифои хонаводаи Ҳувайдо Ольга Устюжина иттилоъ дода гуфтааст, Сёмин ба табобат фиристода шудааст. Барои муайян кардани ҳолати рӯҳӣ ӯро дубора аз ташхис мегузаронанд. Ба гуфтаи вакил чунин тасмим дар мурофиаи додгоҳии шаҳри Серпухова рӯзи 22 октябр гирифта шуд, аммо номи муассисаи тиббӣ эълон нагардид. Қаблан додгоҳи Серпухова барои идомаи тафтишот муҳлати ҳабси пешакии Александр Сёминро то 22 декабр дароз кард. Ин муттаҳам аз моҳҳои август то аввалҳои октябр дар пажӯҳшгоҳи сербскии Москав қарор дошт. Коршиносони сербскӣ бояд ҳолати равонии ӯро санҷида дар бораи мукаллаф ё номукаллаф будани вай хулосаи худро пешниҳод мекарданд. Аммо ба гуфтаи онҳо Сёмин бемории муваққатии равонӣ дорад ва феълан наметавонанд хулоса бароранд. Ёдовар мешавам ки Ҳувайдо Тилозода 22 июл дар шаҳри Серпухова ба таври бераҳмона аввал таҷовуз ва баъдан кушта шуд. Ҷасади ӯро каме дуртар аз маҳалли зисташон як рӯз баъд дар борхалтаи варзишӣ пайдо карданд. нигоҳе меандозам ба хабарҳои ҷаҳонӣ. Ҷон Болтон мушовири амнияти миллии ҳукумати Амрико мудохилаи Русия ба интихоботи кишварашро натиҷаи баръакс дод мегӯяд ва бояд дарсе барои Москав бошад. Ҷон Болтон рӯзи 23 октябр баъди мулоқот бо Владимир Путин раиси ҷумҳур ва дигар мақомоти баландпояи Русия гуфт, бо интихоботи Амрико бозӣ накунед. Ба гуфтаи Ҷон Болтон, ҳарчанд мудохилаи Русия ҳеҷ гуна таъсире ба натиҷаҳои интихоботии раисияти ҷумҳурии Амрико дар соли 2016 надоштааст, аммо сабаби нобоварии зиёди Вашингтон ба Русия шудааст. Ба қавли ӯ, онче ки мудохила ба вуҷуд овард, нобоварӣ ва хусумат дар Амрико шуд ва сабаб гашт ки дар 2 соли гузашта Русия ва Амрико ҳеҷ пешрафте дар муносибатҳояшон накунанд. Ин бар зарари ҳарду кишвар аст ва бахусус барои Русия. Мақомоти Русия ҳар гуна дахолат ба интихоботи раисияти ҷумҳурии Амрикоро рад карданд, аммо доистонҳои Амрико гурӯҳе аз ҷосусони Русияро ба дуздии иттилоъоти Ҳизби демократии Амрико ва ба Wikileaks додани ин иттилоъот муттаҳам мекунанд. Онҳо мегӯянд ки нашри ин иттилоъот сабаби садама дидани обрӯи Ҳиллари Клинтон, рақиби Доналд Трамп дар интихобот шудааст. яке аз фармондеҳони олирутбаи Эрон гуфт, Арабистони Саудӣ бо ҳамроҳ шудан ба таҳримоти Амрико ба зидди Эрон мехоҳад таваҷҷӯҳро аз масъалаи қатли хабарнигор Ҷамол Хошуқҷӣ дар Истанбул ба дигар тараф кашад. Исмоил Кавсарӣ, яке аз фармондеҳони сипоҳии постдорони инқилоби исломии Эрон рӯзи 22 октябр гуфт, Арабистони Саудӣ наметавонад ба осонӣ аз мурдоб берун оянд ва раҳбаронаш мехоҳанд таваҷҷӯҳи минтақа ва ҷаҳонро аз қатли Ҷамол Хошуқҷӣ дар консулгарии Истанбул ба дигар тараф кашанд. Ба гуфтаи Кавсарӣ, раҳбарони Арабистони Саудӣ бояд барои амалкардҳояшон посух бигӯянд. Мақомоти амнияти Арабистон рӯзи 23 октябр гуфтанд ки Қосим Сулаймонӣ, фармондеи баландпояи сипоҳи постдорони инқилоби исломӣ ва ду фармондеи дигарро ба феҳристи сиёҳ дохил карданд. Вазорати молияи Амрико дар соли 2011 гуфт ки ин 3 нафар дар тарҳи нофарҷоми суиқасд ба ҷони сафири Арабистони Саудӣ дар Амрико даст доранд. Эътилофи сиёсии ЕЛК дар парлумони Арманистон рӯзи 23 октябр Никол Пашинянро ба мақоми нахуст-вазирӣ пешбарӣ кард. Исми Пашинян чанд соат пеш аз хатми муҳлати пешбарии номзадҳои интихоботӣ пешниҳод шуд. Дигар гурӯҳҳои сиёсии узви парлумон гуфтанд ки касеро пешбарӣ намекунанд. Қарор аст рӯзи 24 октябр даври аввали овоздиҳӣ барои интихоби нахуст-вазири нави Арманистон шурӯъ шавад. Пашинян рӯзи 16 октябр гуфт ки аз мақоми нахуст-вазирӣ истеъфо медиҳад, то ки парлумонро пароканда ва интихоботи зудрасро барпо кунанд. Бар асоси Конститутсияи Арманистон, интихоботи зудрас танҳо дар сурати истеъфои нахуст-вазир ва нотавонии парлумон дар пайдо кардани ҷойгузини ӯ дар фурсати 2 ҳафтаи баъди ин даъват мешавад. Пашинян дар пайи чандин ҳафта эътирозҳои хиёбонӣ моҳи майи соли ҷорӣ сари қудрат омад ва Серж Сарксян нахуст-вазири амалкунандаро водор кард ки истеъфо бидиҳад.
додгоҳи дар ӯзбекистон ба баҳс як ширкати продюсерии тушканд бо хонандаи маъруфи эронии муқими Шветсия Ораш нуқта гузошт. Бар асоси қарори додгоҳи иқтисодии вилояти Тушканд Extensive Music Sweden AB ки аз манфиатҳои Ораш ҳимоят мекунад ба пардохти тақрибан $25,000 ҷарима муваззаф шудааст. дар ӯзбекистон ширкати мазкурро барои нақди созишнома бо ширкати Нигора Медиа Груп айбдор карданд. қарори додгоҳ то 29 сол содир шуда ва нусхааш танҳо рӯзи 21 октябр дастрасӣ бахши ӯзбекии радиозодӣ гардид. мақомот мегӯянд ин миқдор пул ба ҳисоби ширкати Нигора Медиа Груп гузаронида хоҳад шуд. Нигора Сои мудири ширкати Нигора Медиа Груп иддао дорад ки дар пайи баргузор нашудани консерти Ораш дар шаҳри Тушканд $50,000 зарар дидааст. Вай қаблан дар муроҷиаташ ба додгоҳ беш аз $70,000 ҷуброн хоста буд. қарор буд консерти Ораш рӯзи 13 октябри соли гузашта дар толори Истиқлол бузургтарин толори консерти Тушканд баргузор шавад ки 6000 ҷои нишаст дорад. қимати ҳар билети консерт аз $60 то $250 буд. Нигора Сои имрӯзи 21 октябр дар суҳбат бо бахши ӯзбекии радиозодӣ гуфт: ман ба Ораш 50% ҳаққашро пешпардох карда будам ва ҳуҷҷатҳои бонк дар дастам ҳаст. аъзои 11 ҷамоату деҳотро низ ба консерт даъват карда будам ва билеташон дар инҷост. аммо Ораш наомад ва консерт лағв гардид. пули билети ҳазорҳо тамошобинро баргардондем, $50,000 зиён дидам, гуфт Нигора. ин зарарро аз тариқи додгоҳ аз Ораш меситонем, афзуд ин мусоҳиби радиои Озодӣ. аз соли 2017 то кунун 11 ҷаласаи додгоҳ баргузор шудааст. додгоҳи олӣ низ дар ин замина изҳори назар кард. Нигора Соим иддао дорад ки матни ҳукми додгоҳ ба забони англисӣ тарҷума ва ба Ораш фиристода шудааст, аммо ӯ мегӯяд Ораш ин ҳукмҳоро инкор мекунад. намояндаи ширкате ки аз манфиатҳои Ораш ҳимоят мекунад то ба ҳол қазияро шаҳр надодааст, аммо моҳи ноябри соли гузашта Ҳенрик Улман масъули консертҳои Ораш ба радиозодӣ гуфт ширкати Нигора Медиа Груп ки Орашро ба Тушканд даъват карда буд бар тибқи ваъдаҳояш рафтор накард ва онҳо маҷбур шуданд консертро лағв кунанд. ба ҳар ҳол ҳоло масъалае ки ҳал ношуда боқӣ мондааст шеваи иҷрои ҳукми додгоҳи Ӯзбекистон аст. чунки ҳукм дар Ӯзбекистон содир шуд ва худи Ораш бошад ва ширкате ки манфиати ӯро ҳимоят мекунад дар Шветсия қарор дорад. Ораш овозхони маъруфи эронии муқими Шветсия дар байни мардуми Осиёи марказӣ ва бахусус Тоҷикистон ҳам обро ва мухлисони зиёд дорад. ӯ соли 2007 ба Тоҷикистон омад ва консерташ бемоҷаро набуд дар ин ҷо. ба сабаби таъхири мусиқанавозони ӯ ва баргузор нашудани консерт дар рӯзи муқаррар шуда гурӯҳе аз ҷавонон дар хиёбони наздик ба майдони марказии футболи шаҳри Душанбе мошинеро оташ заданд ва изгоҳҳои автобусро шикастанд. барои ин бетартибӣ чанд нафар ҷазо гирифтанд. консерти Ораш рӯзе баъд бо ҳузури 20,000 нафар дар майдони марказии футбол баргузор шуд. консерти дуввумаш дар шаҳри Кулоб сурат гирифта буд. хуб, чун аз Кулоб гуфтем, дар вилояти Хатлон мемонем. дар Хатлон 10,000 тоннаву 730 кило почаи мурғ ва 40 дона моҳии яхшударо ки ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ набуданд бозпас гардонинданд. Файзулло Бобоҷонов мудири маркази назоратии давлатии санитариву эпидемиологии вилояти Хатлон ба радиозодӣ гуфт ки дар 9 соли ҷорӣ онҳо гӯшти мурғ ва моҳии яхкардашударо ки тариқи гузаргоҳи Панҷи Поён ворди Хатлон ва дигар бозорҳои Тоҷикистон мешуданд, баъди ташхис гузаронидан бозпас гардонинданд. ин манбаъ намегӯяд ки ин маҳсулот аз куҷо ба Хатлон ворид шудааст, вале ниҳодҳои дигар гуфтанд ки маҳсулоти Эрон аст ки тариқи Покистон ва Афғонистон ба бозорҳои Тоҷикистон ворид мешуд. тибқи гузориши расмӣ дар тарабхонаҳову амборҳо зиёда аз 10,000 санҷишҳо гузаронида шудааст ки дар натиҷа бинобар доштани маҳсулоти пастсифати гӯшти 3016 нафар дар ҳаҷми беш аз 336,000 сомонӣ ҷарима гарданд. ва бинандагони азиз, рӯзи гузашта шумо дар робита ба худкушии як ҷавонзане дар шаҳри Макка аз мо тафсилот хоста будед ва ба таваҷҷӯҳи шумо мерасонем ки ин ҷавонзани 22 солаи тоҷик дар шаҳри Макка худкушӣ кардааст. ӯ 21 октябр худро аз ошёнаи 13-уми меҳмонхона ба замин партофтааст. сухангӯи кумитаи дин ба хабаргузории Азия Плюс гуфт ки ин зан Моҳира Мансурова ном дошта барои адои маросими ҳаҷи умра ба Макка рафта будааст. афшини муқим мегӯяд Моҳира Мансурова бемории рӯҳӣ доштааст, аммо волидайн инро пинҳон кардаанд. дар ин сафар Моҳира танҳо набуда, шавҳару бародараш ӯро ҳамроҳӣ мекарданд.
سخنگوی کمیته دین می‌افزاید نزدیکان در مرگ مویرا منصور و کسی را عیبدار نمی‌دانند و روزگی دادند که جسد او در عربستان سعودی دفن کرده شود. و یک خبر ورزشی هم دارم. دسته منتخب جوانان تاجیکستان بازی دوم را در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا 2018 میان جوانان زیر 19 ساله در گروه د با تیم مالایزیا با حساب مساوی 2-2 انجام داد. به این ترتیب پس از نتیجه گیری بازی دور دوم در گروه د دسته منتخب جوانان عربستان سعودی با 6 امتیاز در جای اول است. تاجیکستان با 4 امتیاز در جای دوم و تیم مالایزیا با 1 امتیاز در جای سوم است. ولی تیم چین امتیاز نگرفته است. دسته منتخب جوانان تاجیکستان بازی سوم را در گروه د روز 26 اکتبر با تیم عربستان سعودی انجام خواهند داد. ولی باید گفت که در بازی روز گذشته فوتبال بازی تاجیک جراحتی سخت برداشت. در بازی که شب 23 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سانتاراباگ شهر بکسی اندونزیا برپا گردید. نبیل حکیم بوخاری بازیگر منتخب اندونزیا در دقیقه 82 حمایتگر منتخب تاجیکستان دلیر یودگوروف را زده از پا افتاد و زیاویدین رو که جراحت وزنین برداشت از میدان به بیمارخانه بردند. پزشکان بعد تشخیص معین کردند که استخوان پای راست فوتبال بازی تاجیک بجو شده است. حالا دلیر یودگوروف در بیمارستان قرار دارد و پزشکان گفتند تا 2 ماه دیگر او به پا میخیزد. ما نیز بعد دلیر یودگوروف شفای کامل میخواهیم. و بینندگان عزیز، شما در هر پخش مستقیم از ما قربی اسعار خارجی رو در تاجیکستان میپرسید و ما تصمیم گرفتیم که هر صبح در این باره برای شما معلومات بدیم. و طبق قربی معین کرده بانک ملی $1 آمریکایی 9 سومون و 40 درم و 1 یورو واحد پول اتحادیه اروپا 10 سومونی و 81 درم ارزش دارد. قربی روبل روسی کمی بالا رفت و حالا 1000 روبل 144 سومونی ارزش دارد. قربی ارز خارجی در نقطه های مبادله اسعار در بانک ها باید به معلومات شما برسونیم که از 1 تا 10 درم فرق میکند و این رو شما در نظر داشته باشید. خب این بیشتر از 15 دقیقه بود که من با شما صحبت داشتم بینندگان عزیز و امیدوارم که در این مدت توانستید خبرهای مورد نظر خودتون رو بشنوید، معلومات بگیرید و همین گونه من باز بعد از 3 ساعت دیگر شما رو در پخش مستقیم و با خبرهای تازه منتظر میشوم و باور دارم که شما ما را همراهی خواهید کرد و سوال و درخواست‌های خود را به ما ارسال میکنید. تنها همین را یادآور میشم که بینندگان عزیز به هنگام نوشتن کامنت ها از تحقیر و دشنام ها خودداری کنید. همچنین از تبلیغ و یا به قول رکلام کردن کانال های یوتیوب نیز خودداری بورزید. در عکس حال ما مجبور میشیم که این کامنت های شما را به قابل توضیح کنیم و دسترسی شما رو به کانال آزادی ویدیو محدود نماییم. من به همه شما احترام میگذارم، به همه شما سپاس میگویم و همه شما رو بعد از 3 ساعت دیگر بازم منتظر میشوم.